बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक मर्तबा एक मुसलमान और एक यहूदी के माबैन तकरार हो गई। मुसलमान ने अपनी गुफ्तगू के दौरान इस तरह कसम खाई कि कसम है अल्लाह की जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल पैदा किया। उसके जवाब में यहूदी ने भी उसी तरह कसम खाई कि कसम है उस अल्लाह की जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को सबसे अफजल पैदा किया। इस पर मुसलमान को गुस्सा आ गया और उसने यहूदी को थप्पड़ मार दिया। ये मामला हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश हुआ। झगड़ा तो मामूली सी बात पर था जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर सुलझा दिया। अलबत्ता थप्पड़ मारने की वजह से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को खूब डांटा और फरमाया कि जब उसने ये कह ही दिया था तो तुम्हें खामोश हो जाना चाहिए था। मूसा अलैहिस्सलाम मेरे भाई हैं, जब उनके मुकाबले में मेरी बड़ाई बयान होगी तो यकीनन इसमें उनकी तहकीर होगी और किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी नबी की तहकीर करे। पास खबरदार आइंदा मुझे किसी नबी पर तरजीह ना देना, ख़ुसूसन इस हैसियत में जब दो का मुकाबला हो। एक मर्तबा एक औरत फ़ातिमा बिन अल असूद चोरी के जुर्म में पकड़ी गई। ये औरत शरफ़ाए कुरैश से ताल्लुक़ रखती थी। इस औरत को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। तमाम सबूत उसके खिलाफ होने की सूरत में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ काटने का हुक्म सादर फरमाया। अम्मायदीन कुरैश ने शराफत नस्ल के बायस उस सज़ा को बायस आर समझ कर कोशिश की कि किसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा को बरी कर दें। उस काम की गार से उन्होंने हज़रत असामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश बनाकर भेजा, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बहुत मोहब्बत करते थे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफगी के लहजा में हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए उसामा, अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा सज़ा में सिफारिश को दखल देते हो, खबरदार आइंदा ऐसी गलती ना करना। इसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि सबको मस्जिद में जमा करो। जब लोग आ गए तो इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें इरशाद फरमाया, तुमसे पहली कौमें इसलिए हलाक हो गई कि जब कोई बड़ा आदमी जुर्म करता तो उसे छोड़ देते और गरीबों को सजा दिया करते थे। अल्लाह की कसम, अगर फातिमा बेगम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ ज़रूर काट देता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फाके से रहते थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता कि भूख की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात भर नींद ना आती, लेकिन अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रोज़ा रख लेते थे। मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फाका की हालत को देखकर रो पड़ती और कहती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया से इतना तो कबूल कर लीजिए जो जिस्मानी ताकत को कायम रखने के लिए काफ़ी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में फरमाते, आयशा, मुझे दुनिया से क्या कहा, मेरे भाई औलुल आज़म रसूल तो इससे भी ज़्यादा हालत पर सब्र किया करते थे और इस अंदाज़ पर चले और अल्लाह ताला ने उनका इकराम किया। अब अगर मैं आसूदगी को पसंद करूं तो मुझे हया आती है कि मैं इस सिफ़त में कल उनसे कम रह जाऊंगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों में अरब का एक मशहूर सिपा सलार राबी बिन खल्फ भी था। कदर के दिन जब वो फिदिया देकर रिहा हुआ तो उसने कसम खाई कि आज से मैं अपने घोड़े की ऐसी परवरिश करूंगा जो किसी ने ना की हो, फिर इस पर सवार होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करूंगा। चुनांचे उसने अपने घोड़े की खूब परवरिश की, रोज़ाना 3 दाना घोड़े को देता रहा। फिर जब गुज़वा उहद में हुआ तो वो उस गुज़वा में अपने घोड़े पर सवार होकर ललकारता हुआ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके मुकाबले के लिए बढ़े, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको पीछे हटा दिया और अकेले ही उसकी तरफ बढ़े। अब्बी बिन खालिद जिसे अपनी बहादुरी और दिलेरी पर बड़ा गरूर था और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर हमला करने के लिए बेताब हो रहा था, अभी वार भी ना कर पाया था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गर्दन में वो नेज़ा रसीद किया कि यकदम उसके पाँव उखड़ गए। वो पीछे की तरफ भागा और शोर मचाता गया कि मैं मारा गया, मैं मारा गया। चुनांचे वो मकाम सर्फ पर पहुँच कर गिरा और जहन्नम रसीद हो गया। दौरे जालस में सफ़वान बिन उमैया अशराफ कुरैश में से थे और इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे। फ़तह मक्का के दिन भाग गए। हज़रत उमैर बिन वाब रज़ी अल्लाह तआला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि सफ़वान मेरी कौम के सरदार हैं, वो भाग गए हैं ताकि अपने आप को समंदर में डाल दें। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अहमर और असूद को अमान दी है, उनको भी अमान दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अपने चचेरे भाई को ले आ, उसे अमान है। हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि अमान की कोई निशानी चाहिए जो मैं उसे दिखा दूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अमामा मुबारक जो फ़तह मक्का के दिन पहने हुए थे अता फरमाया। सफ़वान बिन उमैया जद्दा में जहाज़ पर सवार होने को थे कि हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा पहुँचे और उनको अमान की खुशखबरी सुनवाई।
صفوان بن امیہ نے کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم و کرم اس سے بلند تر ہے۔ غرض یہ کہ صفوان خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امان دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہتا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 2 ماہ کی مہلت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ چنانچہ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ طائف کے بعد برزاں اور رغبت اسلام قبول کیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس پر اس نے کمبل لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے جنگل میں میرا گزر ہوا، میں نے اس میں ایک پرندے کے بچوں کی آواز سنی، میں نے ان کو پکڑ لیا اور اپنے کمبل میں رکھ لیا۔ ان کی ماں آئی اور میرے سر پر منڈلانے لگی، میں نے کمبل کو بچوں سے دور کر دیا، وہ ان پر گر پڑی، میں نے ان سب کو اپنے کمبل میں لپیٹ لیا اور وہ سب میرے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو رکھ دو۔ اس شخص نے ان کو رکھ دیا لیکن پرندوں کی ماں نے ان کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تم بچوں پر ماں کے رحم کرنے پر تعجب کرتے ہو؟ اسی ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، تحقیق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان بچوں کی ماں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تم ان کو واپس لے جاؤ اور ان کو ماں سمیت وہیں رکھ دو جہاں سے انہیں پکڑا ہے۔ پس وہ شخص ان کو واپس لے گیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے بہت سا مال آیا۔ یہ بہت زیادہ مال تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مسجد میں ڈال دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوئے تو اس مال کے قریب تشریف فرما ہو گئے اور تقسیم فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس مال میں سے عطا کیجیے، کیونکہ جنگ بدر کے دن میں نے فدیہ دے کر آپ کو اور عقیل بن ابی طالب کو آزاد کروایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کپڑے میں ڈال لیا، پھر اٹھانے لگے تو اٹھا نہ سکے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی سے فرما دیں کہ اٹھا کر مجھ پر رکھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی سے اٹھانے کے لیے نہیں کہتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھا کر مجھ پر رکھ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے نہیں اٹھاتا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی اٹھانے کی کوشش کی۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی اٹھانے کی کوشش میں کچھ گرا دیا، پھر اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور روانہ ہو گئے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے ان کی طرف دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ غائب ہو گئے۔ غرض کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے اٹھے تو ایک بھی درہم باقی نہیں تھا، سب تقسیم فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔